बनेंगे, मेंबर भी बनेंगे और लोगों की खिदमत के लिए वही लोग होते हैं इलेक्शन पर आते हैं जिनको खिदमत का जज्बा होता है। ये मेरा नंबर आप एक मरतबा नोट कर लें, 0345 983 0919 0345 983 0919। किसी भी किस्म के अगर आपको कोई मसाइल होते हैं इलेक्शन के सिलसिले में तो उसके बर वक्त मुझे इतला दें। SHO साहब भी अपना नंबर आपको बताएगा। हर एक SHO के नंबर होना चाहिए क्योंकि जो मेंबर के लिए आए हैं तो उसके लिए हर एक अपने SHO के नंबर होने चाहिए उनके पास। इसके अलावा जो भी अपनी कॉर्नर मीटिंग करेंगे, जो कैंडिडेट्स बर वक्त पुलिस को बताएंगे ताकि पुलिस उसके लिए मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी कर सके और मुनासिब देखभाल भी कर सके। कोई भी कैंडिडेट जलसा गांव में कॉर्नर मीटिंग में प्राइवेट गनर नहीं इस्तेमाल करेगा। वो गनर इस्तेमाल होंगे जिनकी बाकायदा इजाजतनामा होगा या जो SHO या मुतल्लिका DSP से आप अलाउड हों। इसके अलावा कोई भी जलसा में प्राइवेट गनर असले की नुमाइश नहीं करेगा। जो भी इस किस्म के असले की नुमाइश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उस पर आप ये नाराज़ नहीं होंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती किसी के साथ भी नहीं होगी, जो कैंडिडेट भी होगा किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी और हर एक के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कि अगर किसी ने किसी के बैनर उतारे, पम्फलेट फाड़े या दंगा फसाद किया या मजहबी मुनाफरत फैलाई या बिरादरी सिस्टम में नारा लगाया तो उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई होगी जो कानून के मुताबिक होगी। ये मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ। और अगर इसके अलावा किसी के जहन में कोई बात है, कोई बात मुझसे रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई हमारे ये मसाइल हमें पेश आ रहे हैं, इसलिए हमने आपको दावत दी है ताकि आपको भी हम अपनी बात भी सुना सकें और आपकी बात भी सुन सकें। जी, नाम बताएंगे? पहले नाम बताएंगे, इलाका बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली खान है, जनरल काउंसलर। मैं पन्याला जनूबी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पन्याला जनूबी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा एल का NA 38 है, PK 95 है। हमारा ये कुछ ज़रूरी इत्तलाहात है। मिसाल, क्योंकि आपने बोला है कि पहले तो हम एक माजरत करते हैं कि जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए और जितने भी आला अफसरान आए, पहले तो इनको मेरी तरफ से सलाम। और आप जो ये मीटिंग आप लोगों ने रखा है ये इस वजह से रखा है, अवाम की वजह से रखा है कि आप अवाम को थोड़ा मिसाल सहूलत हो। तो मेरे साथ ये दो फोटो स्टेट हमने निकाले हैं, दरख्वास्तें हैं। ये इलेक्शन कमीशन के पास हम गए थे, ये हमारा थोड़ा पोलिंग का मसला था। वांडा करीम खान में पहले पोलिंग था तकरीबन 30 सालों से। तो वांडा करीम खान का जो वोट है वो है 1607 वोट है। इनमें से 1000 वोट वांडा करीम खान के थे, बाकी वांडा अली खान और वांडा दाऊद उनके थे। तो ये मैंने इलेक्शन कमीशन के पास जाके मैंने उनको बोल दिया कि यार ये हमारे पोलिंग स्टेशन पे मसला पैदा हो सकता है और है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ ये जंजेब खान भी बैठा है, तहसील मेयर जितनी भी है, अल्ताफ शाह भी है और काबरान शाह भी है, इन सब के पास मैं गया हूँ। इस वजह से गया हूँ कि इस पोलिंग पे शायद कुछ बन जाए, इस वजह से मैं आया हूँ। ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के पास मैं गया था, पब्लिक हेल्थ के पास, गुलजब खान के पास, मैंने उनको बोल दिया कि अगर इस इलेक्शन में कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार होंगे इस पर। तो उन लोगों ने मेरे को बोला है कि अब ये नहीं हो सकता है। बहरहाल हमारा ये दरख्वास्त है, अजजाना दरख्वास्त है और अपील भी है कि आप लोग इन पर कुछ तवज्जो दें, क्योंकि 1607 वोट है हमारे वांडा करीम खान का पोलिंग। हमारे वांडा करीम खान में 3 स्कूल और भी है, हमारा कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल किनारे पे है, बिल्कुल हैंड पे है, जंगल में है।
जिधर जमीन है उधर हमारा ना बैठने का जगह है और ना हमारा कोई सिस्टम भी उधर नहीं है। सियासत और ये नहीं चल सकता है। बहरहाल हमारा दियात के लोग जो है ना ये इस पे बहुत परेशान है। आप जब भी आ सकते हो, जब भी आप विजिट कर सकते हो, मैं ताबेदार हूँ। तकरीबन अभी तो टाइम भी इतना नहीं है कि ये पोलिंग, लेकिन इतना कर सकते हो कि वांडा करीम खान के लिए अलहदा पोलिंग स्टेशन बना सकते हो। हम ये नहीं बोलते कि वांडा दाऊद में पोलिंग नहीं हो, उधर भी हो, लेकिन वांडा करीम खान में पोलिंग होना जरूरी है। नहीं हो गया तो इसमें मसला पैदा हो सकता है। मैं ये अभी सारे लोगों के सामने मैं ये दरख्वास्त करता हूँ और आजिज़ी भी करता हूँ। बाकी आप लोगों का जिस तरह बने ये हमारा दरख्वास्त है। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई। इसमें जो बात की है ये हम अपने अफसरान के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को तहरीर फरमाएंगे। ये आपके तहसील मेयर के लिए जो कैंडिडेट्स हैं ये उनका काम है कि वो जाकर इलेक्शन कमीशन से ये बात करें कि भाई ये मसाइल हमारे पास हैं। हम भी अपनी तरफ से वो करेंगे। सिक्योरिटी के मामलात में जो चीज़ हो उसके हम जिम्मेदार हैं और उसको हम पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह होगी। मगर जो पोलिंग स्टेशन चेंज करना है या 2 करनी है तो उसका इख्तियार में पुलिस के पास नहीं है। आपके रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद है। आप उनसे रब्ता कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने दरख्वास्त जमा की है, मैंने भी दी है और हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे। और कोई दोस्त किसी का कोई पॉइंट हो इलेक्शन के हवाले से, तो किसी का कोई मसला हो? नहीं भाई, नहीं बनती भी नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मौजूदीन इलाका को खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो मीटिंग का जो एजेंडा है, जहाँ तक मैं समझा, वो अमन और अमान के हवाले से है कि हमने इलेक्शन में अमन को बरकरार रखना है और वोटर को बड़े समूथ तरीके से हमने इलेक्शन डलवाना है ताकि कोई भी सूरत हाल ऐसी ना हो कि जिससे शहर की अमन फिज़ा ख़राब हो। बेशक हमारी जिम्मेदारी है, बहसीयत कैंडिडेट हमारी जिम्मेदारी है, बहसीयत उम्मीदवार हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ जो इंतज़ामिया के हेड पर जाती है, इंतज़ामिया भी ये हमें इंश्योर कराए कि वो दोस्ती निभाएगी या ड्यूटी निभाएगी। अगर वो दोस्ती निभाएगी तो फिर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर वो ड्यूटी निभाएगी तो फिर अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस चीज़ के इंश्योर हम करके देते हैं। तो सूरत हाल इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी क्लियर कट और वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए ताकि हम यहाँ से इंश्योर लेकर जाएं, हम यहाँ से श्योरिटी लेकर जाएं कि इंतज़ामिया दोस्ती नहीं निभाएगी, अपनी ड्यूटी निभाएगी। मेरी तरफ से इतनी सी गुजारिश है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दे दिया जवाब दे दे। ये पॉलिसी गवर्नमेंट की बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कैंडिडेट्स हैं हमारे लिए सारे बराबर हैं। किसी के साथ ना पुलिस अमन व अमान की हद तक तावन करेगी। इसके अलावा वोट लेना ना लेना, वोट देना ना देना, ये आवाम का काम है और वोट लेना ना लेना ये आपका काम है। बाकी ना कोई किसी से वोट ले सकता है और ना ही कोई किसी को वोट दिला सकता है जब तक उसका अपना ज़मीर मुतमईन ना हो। मैं अपने ज़ाती वोट की बात नहीं करता कि मैं वो किसको दूंगा, मगर मैं किसी से वोट ना मांग सकता हूँ ना ले सकता हूँ और ना ही कोई मेरे कहने पर दे सकता है। ये बात आप अपने जहनों को वाज़ेह कर लें और रोशन कर लें कि पुलिस का काम अमन और अमान का क़याम है, ना कि किसी के लिए वोट मांगना है और ना ही किसी को वोट देना है। वो उसका पर्सनल राइट है, वो देगी, मगर किसी के लिए वोट ना मांगना काम है और ना ही किसी के लिए वोट डालना काम है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिस्मिल्लाह करें, इनकी तरफ खाने वाला इनकी तरफ मुँह कर ले। हेलो बस ठीक है, ठीक।
میرے بھائیوں اور ڈی ایس پی صاحب، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں جنرل کونسلر کے ایجنٹ کو نہیں چھوڑتے تھے، اور اس دفعہ بھی میں نے یہ سنا ہے کہ جنرل کونسلر کے ایجنٹ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، ہمیں داخلہ کیوں دیا؟ ہم نے داخلہ کیوں کیا؟ پچھلے دفعہ جس کے اوپر کے سطح پر یاری دوستی تھی ان کے ایجنٹ تھے، لیکن جن کا کوئی بھی نہیں تھا ان کا ایجنٹ نہیں تھا، اور اس دفعہ بھی یہی ہوگا۔ تو میں ڈی ایس پی صاحب کو بھی کہتا ہوں اور جتنے بھی جنرل کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں یا ممبران بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا ایجنٹ نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میرا درخواست ہے اور یہ میرا انتظار ہے۔ بہت شکریہ ساجد بھائی۔ حاجی مشتاق احمد، ولیج بتا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایس پی صاحب، وی سی کوٹلہ لودھیان سے میرا تعلق ہے، میں وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں یوتھ کونسلر پر۔ میں اپنی وی سی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے آپ کو مکمل یقین دہانی کراتا ہوں کہ صوبائی گورنمنٹ کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جو بھی ہدایت اب تک آ چکی ہیں، جو فیوچر میں آئیں گی، ہم ان پر من و عن عمل درآمد کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری ولیج کونسل سے مکمل جو ہے قانون کی پاسداری کی جائے گی۔ کسی قسم کے نہ اشتہار پاڑے جائیں گے، نہ پرائیویٹ گنر ہم ساتھ گھمائیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی ہمارا دوست یا کوئی اور بندہ کرتا ہے تو اس کی ہم خود بھی نشاندہی کریں گے، اور نہ ہی ہم مذہبی منافرت کے اوپر یا اشتعال انگیز کسی قسم کی کوئی تقریر نہیں کریں گے۔ ہمیں الحمدللہ انتظامیہ سے یا پولیس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سیکورٹی کے الیکشن والے دن فل پروف انتظامات کیجیے۔ بہت شکریہ ساجد بھائی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈی ایس پی عالمگیر خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم ذمہ داری کا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے انتہائی اہم میٹنگ بلائی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا اس میٹنگ کے انعقاد۔ بلدیات گھر گھر کا الیکشن ہے، شہر شہر کا الیکشن ہے۔ میں ڈی ایس پی صاحب سے درخواست کروں گا کہ فل پروف سیکورٹی فراہم کریں، اور دیہات میں تقریباً جہاں پہ بھی لیڈیز پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ دنگا فساد ہوتا ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، یہ کوئی پہلی چانس نہیں ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ ایسا ماحول دیکھنے کو نہ ملے، کیونکہ ایسا ماحول ہوگا تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا خواہ مخواہ یقینی ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو جو پہلے سے آپ نے احساس کر لیا اس اہم مسئلے کا، اس کی نزاکت کا، تو سیکورٹی کا بھی اس طرح بندوبست کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ شکریہ۔ جمشید اقبال، ولیج دساج۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی بات کرے تو اپنا مکمل نام ضرور بتائیں۔ السلام علیکم وعلیکم۔ سر، میں تحصیل میئر کا کینڈیڈیٹ ہوں، محمد اسماعیل سلطان نام ہے میرا، تحریک لبیک کی ٹکٹ پہ۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ الحمدللہ علاقے کے یہ مایہ ناز لوگ، اور یقیناً جو کینڈیڈیٹ کی سیٹ پہ ہیں لوگ انہوں نے منتخب کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تو یہاں اداروں کی بات کر رہے ہیں، ادھر ہمارے جو بلدیات کے منسٹر ہیں ڈیرہ کے اندر، ان کی دھمکیاں تو آپ نے سن لی ہیں۔ ہم کیسے یقین دہانی کریں گے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کیا یہ ہو سکتا ہے اس طرح ماحول؟ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں وہ کھلے عام جلسوں میں دھمکیاں دے رہے ہیں، کھلے عام جلسوں میں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم کیا یہ کریں گے یا وہ کریں گے۔ کیا سیاست اس چیز کا تو نام نہیں ہے نا سر؟ آپ لوگوں کو اس انداز میں مطمئن کریں کہ کیا یہ جو ڈیرے کے اندر سیاست ہے وہ یہاں بھی اس طرح ہوگی؟ وہ پارٹیاں یہاں بھی تو کام کر رہی ہیں، ابھی سے خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے، ضمیروں کو خرید رہے ہیں لوگ، لہٰذا اس لیے ووٹ تو 19 تاریخ سے گزر جائیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے گزر جائیں گے، ہار جیت ہو جائے گی، لیکن خدایا اس چیز کا خیال کریں کہ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے بڑے بڑے کینڈیڈیٹ جو ہمارے وزراء ہیں، جو منسٹر ہیں، وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ لوگوں کے اندر خوف و ہراس شروع ہو چکا ہے، ابھی سے شروع ہے، ابھی سے لوگ ہراس میں اور ذہنی ٹینشن میں پڑ گئے ہیں، تو لہٰذا یہ دباؤ بالکل درست نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیا سارے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے سربراہ ہیں،
हम इस पार्टी, हर पार्टी के हम ज्वाइन करते हैं, हम मजहबी तनाफुर नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि सियासत को सियासत के हद तक किया जाए, सियासत को जातियात में न लिया जाए कि जिस तरह आप इस ओहदे पे हैं, हो सकता है अगले साल इस पार्टी की ना हो, फिर इस तरह के अंदाज के अंदर इस तरह की बयानबाजी कि हम यहाँ कर देंगे, हम दफ्तर में नहीं आने देंगे। सारी ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, ये कुर्सी की जंग नहीं है। ये जो लोग लड़ रहे हैं ना, अब जो बात बयानबाजी शुरू हुई है, कुर्सी के प्यासे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। हमें पाकिस्तान की दरो दीवार का ख्याल करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। कुर्सी कल होगी यानी मौत भी आ सकती है, कुर्सी चली जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। हमें पाकिस्तान से इखलास करना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों से इखलास करना चाहिए। हम किस तरह समझे सर, हम परेशान हैं इससे कि जो हमारे इदारों के सरबराह हैं वो इदारों की तौहीन कर रहे हैं, उनको इदारों के लिहाज तक भी नहीं है, इदारों की सरबराह तौहीन कर रहे हैं, तो फिर आवाम क्या करेगी? कैंडिडेट किस अंदाज के अंदर ये शऊर करेंगे सर? हम इसलिए चाहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ात बताया जाए। क्या ये हो सकता है जिस तरह के डेरा के अंदर ये बयानातबाजी हुई है, क्या इदारे उसकी मजम्मत करते हैं? क्या हम इससे यकीन दहानी से रह सकते हैं कि इंशाल्लाह हमारे तहसील के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, क्या वो दबाव यहाँ भी होगा या नहीं होगा? या अगर होगा तो किस अंदाज में हम उसे लिपटें? अगर नहीं होगा तो फिर हमें इत्मीनान में लीजिए। क्या सुल्तानी सर की बात मैंने सुनी है। जहाँ तक इन्होंने जो बयान किया है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि कैंडिडेट जो भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। उसके लिए आपके पास इलेक्शन कमीशन का फोरम खुला है। आप उनकी अगर इस किस्म की कोई तकरीर किसी भी कैंडिडेट की है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने की और किसने नहीं की, आप सबको पता है, अगर उसके खिलाफ बाकायदा इलेक्शन कमीशन आपके पास फोरम मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता करें। यहाँ पर जिस मकसद के लिए मैंने आपको बुलाया है कि ये पहाड़पुर हमारा इलाका है, हमने यहाँ पर अमन व अमान की फिजा बरकरार रखनी है। जो हमारा मेन मकसद है, इसी बात के लिए कि मैंने जज्बाती तकरीर क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया कि आप आकर ये बातें करें। मैंने आपको ये बुलाया है कि भाई आप सब्र तहम्मुल पैदा करें। जब लीडर में सब्र तहम्मुल होगा तो नीचे अवाम में भी सब्र तहम्मुल होगा, वोटर में भी सब्र तहम्मुल होगा। जब लीडर इस तरह से बात करेंगे, जज्बाती बात ओपन फोरम पर करेंगे, तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह है। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि भाई जो मामलात आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको पता है कि ज़ाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जी करता है उसका कहाँ पर अपील की जाती है। अगर नहीं पता तो एक मरतबा फिर मैं आपको कहता हूँ कि उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन मौजूद है। जिसको कोई किसी पर एतराज़ है, कोई मसला है, तो वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। हाँ, जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है कि भाई मेरे इलाके में फला ग्रुप हैं जिनकी जाती बदी है, इस पर जिस तरह से वाडा करीम खान की हमारे पास सामने बात आ गई, कोटल लोधियान की वाज़े साजिद ने बात कर ली, इस किस्म की बात पॉजिटिव बात होनी चाहिए ताकि हम उन मसाइल को हल कर सकें। बाकी वोट वाली बात फिर मैं कहता हूँ कि कोई तकरीर करता है तो उसके लिए आपके पास फोरम मौजूद है। बहुत शुक्रिया न्याज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजल अहमद न्याजी है, यूसी शादौद रवाना लगा। सारे कैंडिडेट खुश आमदेद। एक गाल में तो खरे सा शुक्र है जो असा कोई ना सदा अल्लाह इन्होंने भला करे। एक को गाल है हर कैंडिडेट हर पोलिंग स्टेशन के उत्ते खुद जिम्मेवार हो सी, क्योंकि मौसमी में तब्दीली आ गई, हर शहर में तब्दीली आ गई है, धांधली तो थीवड़ी है। एक ही मेहरबानी करे सो तुसा हर कैंडिडेट पहले तुसा अपने यो टोकरियां देखो जो मुझे चाहे कोई होता हूँ गई भी खलाई मखलूक तक शायद नहीं करती। मैंने पहले किया। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। नहीं मैं नहीं करता सर जी, नहीं करता। बाकी कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ फार्म 45 है जो वो इसको छोड़ दो, फार्म 45 को छोड़ दो, ये काम नहीं रख दो। मैं किधर ठीक, आपने वोट नहीं मांगने, आपने वोट मैं नहीं मांगता, मैं किससे वोट नहीं मांगता, मेरा ज़मीर मुतमईन है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। ठीक है, बस ये डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इधर बुलाया है और हमें आगाही दी है। अल्लाह इनको खुश रखे। बिल्कुल जैसे कि डीएसपी साहब ने फरमाया है, क्योंकि आज यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि अमन अमान के हवाले से
पुलिस के जिम्मे जो काम है उनको हम जो है अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बताएं। बाकी जो तकरीरों के लिए और सियासत के लिए और फोरम बहुत हैं। मैं तमाम आने वाले कैंडिडेट को सलाम पेश करता हूँ। मैंने बहुत सारी वो बातें भी सुनी हैं, मेरा अपना भी एक व्यू है। मेरे ख्याल में अगर हम इलेक्शन को इलेक्शन तक रखें, अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपनी कैंपेन को पॉजिटिव तरीके से रखें, तो मैं DSP साहब को इंश्योर करता हूँ कि वहाँ कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह तारिक भाई ने बात भी की है, तो ये उनकी बात ठीक है कि हम यहाँ स्पीच करना नहीं है, वरना मैं भी स्पीच कर सकता हूँ। तो ये चूँकि अमन अमान के लिहाज से, तो मैं तमाम कैंडिडेट से गुजारिश करता हूँ कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हमें पुलिस की इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक BC में 8-10 कैंडिडेट हैं, हम सब भाई हैं। और हमने अगर जब भाईचारे का माहौल वहाँ रखें, कोई मुनाफरत वाली बात, कोई बिरादरी वाली बात, कोई ऐसी बात न करें, तो हमें पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं जो हमें हेल्प करेंगे। ये हमारा वहाँ अमन कैम्प नहीं रख सकते, मैं वाज़े तौर पर कहता हूँ। ये कोशिश भी करें तो नहीं रख सकते, जितने तक हमारे अपने जहन साफ ना हो, हमारी अपनी कोशिश ना हो। तो इसलिए गुजारिश, तमाम से गुजारिश है कि पुलिस हमारे हमदर्द हैं, ये हमारा सपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे, हर फोरम पर करेंगे। हमने अपना माहौल ठीक रखना है, तो जब हम अपना माहौल ठीक रखेंगे, सोच ठीक रखेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसी बातें भी नहीं होगी। ये करते रहे, स्पीचें भी होंगी, मुखालफतें भी होंगी, लेकिन प्लीज़ 19 तारीख के बाद हमने फिर अपने अपने विषय में रहना है। तो हमारा ये जो प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का माहौल है ना, ये साफ रहना चाहिए। खासकर हमारे जो देहातों में है, तो ये हमारी वजह से वो लड़ पड़ते हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं होती। अगर हम वोटर को न लड़ें, कैंडिडेट हजरात, तो बिल्कुल वो नहीं लड़ते, उनका क्या काम है। तो हम अपने मजमूम मकासद के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करके इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन ये हम फिजा क्रिएट करते हैं, और फिर मलबा पड़ता है कि ये इंतजामिया का ये हो गया। इंतजामिया का उसमें कोई कसूर नहीं होता। बिल्कुल हम भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं चूँकि पहली मतलब इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल नाम है, कोलर जान का रहने वाला हूँ। पहले मेरा टीचिंग से वो ताल्लुक था, टीचर था, तो अब इस साइड पर आया हूँ। लेकिन पहले भी हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं। अगर हम फिजा खराब ना करें, तो मैं DSP साहब को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ कि आपको कोई मसला नहीं होगा। और ख़ासकर मैं अपनी VC पर अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। बाकी भी हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। और 19 के बाद भी अगर मेरी तरफ से किसी किस्म का वो कोई इंतजामिया को कोई मसला हो, तो मैं उसका जवाब दूँगा। शुक्रिया। और शुक्रिया, दोस्त ने बड़ी मुस्बत बातें की हैं। मलिक सर। सबसे पहले तो मैं DSP आलमगीर खान का, सारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया और ये फोरम दिया कि हम अपने जो मसाइल हैं, अपना इंतज़ामिया के लिहाज से या कोई सिक्योरिटी के लिहाज से, तो वो जो फोरम उन्होंने हमें दिया है, हम उससे फ़ायदा उठाएं कि हमारे जो मसाइल हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबसे मदद करूँगा, वो मसाइल इनको बताएं ताकि हमारे इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन के दौरान वो मसाइल हल हो जाए, ना कि हम इसको कोई सियासी जलसा बनाएं। हर एक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसको हम इंशाल्लाह बाहर रखेंगे इस मीटिंग से। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। इंशाल्लाह मेरी अपनी विलेज काउंसिल के से मैं आपको भरपूर दावन की यकीन दहानी कराता हूँ, इंतज़ामिया के साथ भी और पुलिस के साथ भी, इलेक्शन कमीशन के जो भी कवायद हैं इंशाल्लाह उन पर पूरा उतरेंगे। एक रिक्वेस्ट है सर हमारी, पिछली बार जो बल्दियात का इलेक्शन हुआ था, केत में जो जनाना पोल था, उसमें बहुत बड़ा तसादम होते होते बचा था। इस बार भी आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी जनाना पोल है उस पर आप थोड़ी नफरी ज़्यादा करेंगे और किसी भी मर्द का दाखिला वहाँ पे बंद करेंगे, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे वो कोई एजेंट हो, किसी भी मर्द का जनाना पोल में आप दाखिला मेहरबानी करके बंद करेंगे। ये सारे कैंडिडेट्स को भी हिदायत करेंगे और हमारे सिस्टर पंकरई साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। आखिर में मैं सब की दुआ, जितने भी बैठे हैं सबको यही कहूँगा कि आप सारी इंतज़ामिया के साथ इंशाल्लाह ताउन करें। बाकी जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर और सियासत में बाहर में होंगे इंशाल्लाह। इधर हमने इंतज़ामिया के साथ ताउन करना है हर किस्म का, इंशाल्लाह हम आपको ताउन का यकीन दहानी कराते हैं। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और कोई दोस्त कोई बात करना चाहे अमन अमान के हवाले से या कोई पुलिस में जो ड्यूटी है उसके हवाले से, तो कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी साहब को काबिल समझे और इकट्ठा की करे, प्लीज़ बहुत शुक्रिया। सारी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश हो सी कि हाफिज़ाबाद मैं शादराम जनरल कौंसलर हाफिज़ाबाद
انشاءاللہ اصالہ بھرپور تعاون ہوسی اور تھوڑے کو تعاون دی امید رکھتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب بہت اچھا کام کیتا ہے. لیڈیز واسطے خاص خیال رکھیں سر, لفری ودامیں جی بھائی صاحب آدھے پہ ان دی اصاب کو ٹینشن نہ ہوئے. باقی انشاءاللہ پرامن انشاءاللہ بہت مہربانی سر. بہت شکریہ غضنفر شاہ بخاری. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں سر جہاں پہ دعوت دی اور اپنا مسائل اور مشکلات بتانے کا موقع فراہم کیا. جو میں سر آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, وہ پرابلم جو ہے وہ کنسرن تو الیکشن کمیشن سے ہے, لیکن وہ جتنا ہمارا مسئلہ ہے سر وہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارا کاٹ گھڑ میں سالہ سال سے ہمارے 3 پولنگ اسٹیشن چل رہے تھے سر. تو ان میں سے ایک ہائر سیکنڈری اسکول تھا, ایک مڈل گرل اسکول ہے اور ایک پرائمری اسکول نمبر 1 تھا بوائز. تو ان میں سے سر جو لیڈیز کا ہوتا تھا وہ سپریٹ ہوتا تھا بوائز اسکول پرائمری نمبر 1 میں, تو اس کو مرج کر دیا گیا ہے ہائر سیکنڈری میں. تو وہاں سر ہمارے لیے مشکلات ہوگی ووٹر کو لانے میں, اور آپ کو سر تھوڑا سیکورٹی میں مسئلہ ہوگا. تو یہ ہمارا مشترکہ یہ ہے, اگر سر آپ اے سی صاحب کو ریکمینڈ کریں تو یہ اس میں وہ چینج ہو سکتا ہے. کوئی اتنا دور کی بات نہیں ہے سر. بہت مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ عطا اللہ کمال خیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا اللہ کمال خیل فرام بی سی بگوان شمالی. میں سب سے پہلے اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو, قابل قدر ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب اور تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میرے خیال میں تو ڈی ایس پی صاحب سے ہم یہ گلہ کریں کہ یہ پولنگ اسٹیشن کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, تو یہ ڈی ایس پی صاحب یا پولیس کا ان کا کام نہیں ہے. یہ اگر ہم کروائیں تو ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, ان کو اپنے گلے شکوے کریں. یہ ڈی ایس پی صاحب کا کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنید بھائی نے کہا کہ پولیس اپنی یار یا دوستیاں اگر نبھائے گی تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ڈی ایس پی صاحب کو بھی, ایس ایچ او صاحب کو بھی اور تمام سیکورٹی اداروں کو کہ جو بھی کینڈیڈیٹ اگر میدان میں آتا ہے تو وہ پھر ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ اگر ہمارے ساتھ پولیس کچھ کرے گی یا کسی کے ساتھ دوستی نبھائے گی تو اس کا بھی پھر ہمارے پاس حل ہے. پھر ان کے اوپر بھی آفیسر بیٹھے, ہم ان تک انشاءاللہ تعالی جا سکتے ہیں. پھر اوپر ڈی ایس پی کے اوپر ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں, آر پی او صاحب بیٹھے ہیں, ہم آئی جی پی صاحب تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ ڈی ایس پی صاحب پولیس نے ہمیشہ پہاڑپور تحصیل کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنے جرائم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ تن و من دن کی بازی لگا رہے ہیں. کوئی بھی ہمیں پولیس سے انشاءاللہ تعالی ایسی نا امیدی پولیس سے نہیں رکھنی چاہیے کہ پولیس ہمارے ساتھ ایسا کرے گی. میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ الیکشن کے دن پولیس تمام کینڈیڈیٹس جتنے بھی امیدوار ہیں ان سب کو وہ اپنا بھائی سمجھ کے اور یہ پولیس اپنی ڈیوٹی سمجھ کے, فرض سمجھ کے انشاءاللہ ایک کال پر پولیس وہاں اس پولنگ اسٹیشن میں پہنچے گی جہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے والی اگر بات آتی ہے تو ہماری امید ہے انشاءاللہ تعالی ڈی ایس پی صاحب سے, ایس ایچ او صاحب سے اور تمام سیکورٹی اداروں سے یہی ہماری ریکویسٹ بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ وہ ضرور وہاں پر پہنچیں گے. بہت مہربانی ڈی ایس پی صاحب, آپ نے اتنا اچھا پروگرام بنایا, آپ نے تمام کینڈیڈیٹس کو ادھر مدعو کیا, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. بالکل عطا اللہ بھائی نے جیسے فرمایا تو ہماری پولیس محدود وسائل میں ہوتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریے. حبیب اللہ خان. السلام علیکم سر. ڈی ایس پی صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے فورم بلانے کا, اور حبیب اللہ وی سی لاڈ انشاءاللہ اپنی لاڈ کی طرف سے بھرپور تعاون کریں گے پولیس کے ساتھ, ڈی ایس پی صاحب سارے عملہ کے ساتھ, اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی خوشگوار اگر ماحول ہوا تو ہم فوراً آپ سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. چودھری برکت علی صاحب. السلام علیکم. چودھری برکت میرا نام ہے, پہاڑپور ولیج 2 سے تعلق رکھتا ہوں.
ڈی ایس پی صاحب اور تمام معززین علاقہ اور جتنے میرے ممبران بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اچھا فورم ہے. تھوڑا سا کنفیوز ہوا بیٹھا تھا کہ سب نے اپنی اپنی باتیں کی. جنید بھائی اور عطا اللہ بھائی نے جو باتیں کی، آخر یہ سوال بار بار یہ بات اٹھ رہی ہے، سوال تو ہے، یہ اس کا جواب انتظامیہ کے پاس ہوگا یا کسی اور کے پاس ہوگا ہم نہیں جانتے. ہم سیکورٹی کے حوالے سے حکام بالا جو بیٹھے ہیں ان سے امید کرتے ہیں کہ ان کی سیکورٹی اچھی ہوگی اور کسی بھی ممبران کے ساتھ یا کسی بھی دوست کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور سب سے بڑا جو پولنگوں پہ اکثر مسئلہ بنتا ہے تو میں کہوں کہ یہ اس میں تھوڑی ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. ہم اچھے لوگ بٹھائیں جن کا اچھا ذہن ہو، اچھے قسم کے لوگ ہم جب اپنے ایجنٹ بنائیں گے، اپنے بٹھائیں گے، اور باہر جو ہمارے ہیلپر ہوں گے اگر وہ صحیح ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ لڑائی کی یا کسی قسم کی انتشار کی نوبت نہیں آئے گی. ہمیں بھی پولیس کا ساتھ دینا چاہیے اور یہی امید میں اپنے انتظامیہ سے رکھتا ہوں. والسلام. بہت شکریہ. آخر میں گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی ہونہار سرکل آفیسر صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کے حوالے سے خطاب آخر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں کینڈیڈیٹس نے کی، ممبران نے کی، ان کو میں نے نوٹ بھی کیا ہے اور حد الوسع کوشش کریں گے کہ ان پر ہم قائم بھی رہیں. جس طرح سے جنید بھائی نے بات کی، عطا اللہ نے کی کہ پولیس کا کردار سیکورٹی فراہم کرنا ہے. پہلے بھی میں آپ سے واضح کر چکا ہوں اور پھر بھی واضح کرتا ہوں کہ پولیس اس الیکشن میں نیوٹرل ہے. دوسری بات کہ الیکشن میں آپ سے بھی میں یہی امید چاہتا ہوں کہ بھئی ووٹ نیوٹرل ہو کر مانگیں، نہ کسی مذہب کے نام پر. ایک بلدیاتی الیکشن ہم نے بھی دیکھے ہیں، اٹینڈ بھی کیے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے ووٹ ڈالنا اور ووٹ دینا، پولیس کا بھی حق ہے. تو یہ آپ کو ایک میں بلدیاتی امیدوار کی ایک بات سناتا ہوں. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں ووٹ آج تک فلاں کام کے لیے دی ہے اور آج ووٹ ہم بلدیاتی الیکشن ہے، ہم بلدیاتی ووٹ مانگتے ہیں، بلدیاتی لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں کہ ابھی ہمیں آپ ووٹ دو گے تو ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے. بھئی یہ بلدیاتی الیکشن ہے، عوام کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ مذہب کے لیے ہے، نہ سیاست کے لیے، نہ کسی اور کام کے لیے. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو نیوٹرل ہو کر گزاریں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی پارٹی کے بینر نہ اتارے یا کسی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ کے ورکر کسی کے نہ بینر کو خراب کریں اور نہ ہی ان کو اتارنے کی کوشش کرے. قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تیسری بات کہ کوئی بھی پولنگ اسٹیشنز پر یا کارنر میٹنگ میں یا جلسے میں پرائیویٹ گنر ساتھ نہیں لائے گا. پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی. اگر اس کی عزت بنتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر بےعزتی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا کہ اسٹیج سے یا اسی جلسے سے اس کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا جائے گا. زنانہ پولنگ اسٹیشن کی بات کی ہے کہ زنانہ پولنگ اسٹیشن کے اندر مردوں کا داخلہ ویسے بھی ممنوع ہے. وہاں پر آپ کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستورات کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے. پولنگ اسٹیشن میں زنانہ پولنگ اسٹیشن میں مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جبکہ آپ ناخواندہ قسم کی عورتوں کو پولنگ ایجنٹ بٹھاتے ہیں. پڑھی لکھی ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے جن میں پولنگ ایجنٹ کو. تو اس تب یہ نہ پولنگ اسٹیشن میں تضاد پیدا ہوگا نہ ہی مردوں کا داخلہ ہوگا.
मैं आपसे बार बार कोशिश करता हूँ कि औरतों की बातें औरतों में रहने दें और औरतों में वो कैंडिडेट बिठाएं, वो पोलिंग एजेंट बिठाएं जो ख्वांदा भी हों और जो उनमें सब्र भी हो। इसके अलावा अगर कोई कमी रह गई है तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं रही, तमाम बातें हमने वाज़ेह आप पर कर ली हैं और आपसे हम इसी किस्म का तावन चाहेंगे। जिस किस्म के आप तावन पुलिस से उम्मीद रखते हैं और पुलिस भी आपसे उसी किस्म के तावन की उम्मीद रखती है। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा अलामा साहब से कि ये इलेक्शन अमन अमान से गुजरे और इस हवाले से दुआ फरमाएं। اللهم احفظنا بالإسلام قائدين اللهم احفظنا بالإسلام راكبين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا أنت हमें हमेशा पाकिस्तान से वफा करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें इस मुल्क के इदारों से इस मुल्क के कानून से हमेशा इत्मीनान रखने की और तौफीक अता फरमा और हमेशा हमें भाईचारा अता फरमा, हमें इत्तेहाद अता फरमा। मौला उम्मत मुसलमान को हमेशा इत्तेफाक अता फरमा। मौला हमेशा नाजवानी दरिया मसाइल लड़ाई जगह करने का बहुत शुक्रिया। आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक नारा जरूर लगाएंगे यकजबा होके, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप तमाम लोग जिंदाबाद। आप बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया।